नमस्कार मु सुकुमार मंडल भंजदूत खबर तरफ समस्त को हार्दिक अभिनंदन एवं शुभेच्छा। आज आम अच्छु मालकानगिरी जिला कालीमेला ब्लॉक कांगरकुड़ा ग्राम पंचायत ऑफिस प्रांगण में आज ये अनुष्ठित होती गोटे कार्यक्रम जार ना हूँ विकासर धारा ओडिशा सारा। यही कार्यक्रम मुख्य उद्देश्य हूँ सरकार 2 वर्ष पूर्ति अवसर में जो सब विजय गाथा बा जो सब कार्यक्रम सरकार कहते तार गोटे हिसाब सरकार जनसाधारण पाखे उपस्थापन करवा। जहाँ मो पाखे अच्छा स्वतंत्र बोर्ड रो चेयरमैन श्रीयुक्त गंगासाड़ी महोदय आसतु सीधा सड़क मुहर पचार बुझा आज कार्यक्रम विषय में। सर भंजदूत खबर को आपको स्वागत। आपड़ कहे सर आज प्रोग्राम रो मुख्य उद्देश्य कौन एवं जनसाधारण को आपनकर वार्ता कौन रहिबो? ये जो विकास रो धारा ओडिशा सारा ये जो कार्यक्रम सारा ओडिशा प्रदेश रे चली यार मुख्य उद्देश्य है जे आमर 12+2 केंद्र रो 12 एवं राज्य रो 2 वर्ष पूर्ति अवसर रे आमे देश पाई जनसाधारण पाई कौन कौन काम करलु से जिनिस तार फायदा जनसाधारण पाइले कि नहीं सेटा लोक मान को जणाया पाई ये प्रत्येक ग्राम पंचायत रे प्रत्येक ब्लॉक स्तर जिला स्तर सरला ब्लॉक स्तरीय सरला वर्तमान ग्राम पंचायत स्तरीय रे ये कार्यक्रम चली जे सरकार जो यशस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री जो जन कल्याणकारी योजना बा मुख्यमंत्री 2 वर्ष पूर्ति अवसर रे जो पदक्षेप निया लोक मान को सेटा आमे वादा देइथिलु ताकू पूरा करिया पाई जो पदक्षेप निया से सुविधा सुजोग प्रकृत रे जनसाधारण पाइले ना नहीं सेटा आमे लोक मान पाखरु बुझिया पाई ये कार्यक्रम करछि। लोक माने जो जगह रे आमे जाउ पचार लाल कागे एटा हमको मिलुछि किछि लोक बाकी रही छथि सेटा मध्ये आमे पूरा करबु। सर गोटाए क्वेश्चन मु आपन के पचारबु चाहिबी बीजेपी गवर्नमेंट जहाँ सब कर सर स्वागत योग्य एवं बहुत कम ओडिशा रे विजय गवर्नमेंट आगु आनी सर। गोटाए प्रश्न जनसाधारण को मध्य मुंकी मारुची आमर धर्मेंद्र प्रधान सर जितेबाला इलेक्शन समय कही जे सरकार को 300 यूनिट बिजुली मागना देवे एवं ताहा मु मन करे ताहा खूब शीघ्र सेटा पूरण हम किंतु यहा ऊपर आपनकर मतमत कौन रहिबो? देखंत आमे सरकार जेतेबाला इलेक्शन समय रे लड़ुतिलु आमे 21टा जो एजेंडा रखी 21टा आमे वर्तमान पर्यंत 10-11टा पूरा कर सारी वर्तमान 10टा बाकी रही तुरंत 2-3 वर्ष पूर्व ही आमे पूरा करूँ कारण ये जन कल्याणकारी योजना पूरण करवा गले समय तो लगे निश्चित भाव से भी पूरण करा। धन्यवाद सर। शुणुले सर मोहर जो गुड़ाए इस्तेहार रे सरकार प्रकाश करथिले कोन ना सरकार जनसाधारण सबू डिमांड सब पूरण करा जिवो पूरण होची आगु खूब शीघ्र जो गुड़ाक बाकी अच्छी ता पूरण हम। विकासर धारा ओडिशा सारा कार्यक्रम रे आज मालकानगिरी जिला कालीमेला ब्लॉक अंतर्गत कांगरकुड़ा ग्राम पंचायत रे आम सहित उपस्थित अच्छा मालकानगिरी जिलार जनप्रिय एमएलए सर आसतु सीधा सड़क आज मुहरु यही विकास धारा ओडिशा सारा कार्यक्रम विषय पचार बुझा। सर भंजदूत खबर को आपको स्वागत। सर आज जो कार्यक्रम भंजदूत खबर खबरदाता भाई को मोर तरफ धन्यवाद। आज मालकानगिरी जिला कालीमेला ब्लॉक कांगरकोंडा पंचायत विकास धारा ओडिशा सारा एवं कार्यक्रम में उपस्थित थी। निहाती भाव ओडिशा सरकार बहुत सुंदर भाव गोटे पदक्षेप नि योजना मान तैयारी कराई। विगत समय देखु तत्कालीन सरकार समय केवल केंद्र सरकार चाउल देवाटा को मु दौची कही से 25 वर्ष शासन करगले। आज सरकार ताको भूल प्रमाणित करदे। आज लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी 5 केजी राज्य सरकार तरफ केंद्र सरकार 5 केजी दे 10 केजी मुंड पिछा देवार व्यवस्था करछंती। ता संगे संगे जो सासी भाई मान मेरुदंड सुदृढ़ करने दान रेट 3100 टंका पीएम किसान सीएम किसान योजना रेट टंका दबा एवं सुभद्रा योजना माध्यम माँ मान को पैसा देवा एमिति करी ए अंचल विकास पाई जिलार विकास पाई विकास हेबा द्वारा निश्चित भाव में एमाने सबू समस्त जनसाधारण मिसी आम ओडिशार जो विकसित ओडिशार जो लक्ष्य रखाई से लक्ष्य को साफल्य मंडित करेंगे। सर धन्यवाद सर। सर गोटाए क्वेश्चन मु आपन पचार को चाहे सर आपण माने 2 वर्षर जो विजय कथा लोकों सामने उपस्थित करुवा बेले
ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯେମିତି ବିଜେଡି ହଉ କି କଂଗ୍ରେସ ହଉ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ 2 ବର୍ଷ ହଉଛି ସରକାର ବିଫଳତାର ସରକାର, ଏହା ଉପରେ ଆପଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜେଡି କହୁଛି, କଂଗ୍ରେସ କହୁଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ 40 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡି 25 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବେଶୀ କହିବି ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ କଥା ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଥିବାବେଳେ ଆପଣମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେ ଚାଉଳ ଦଉଛନ୍ତି ତା ବାଦ ଆପଣମାନେ 5 କେଜି ଦେବାଟା କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ କି? କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ। କେବେ ଦାନ ରେଟ୍ ଆମେ 800 ଟଙ୍କା ବେଶୀ ଦେଲୁ, ଆପଣମାନେ 50 ଟଙ୍କା ବେଶୀ ଦେବାର କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ କି? ମା ମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା 50,000 5 ବର୍ଷକୁ ଦଉଛୁ, 50 ଟଙ୍କା ଦେବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ କି? ନାହିଁ। ସେମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଘାରିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜନସାଧାରଣ ପୁନର୍ବାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାରକୁ ଏମାନେ ମତଦାନ କରିବେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେ, ନିହାତି ଭାବେ ସେମାନେ ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଏ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଆନ୍ ମାନ ସାନ୍ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଆମ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଜନପ୍ରିୟ ଏମଏଲଏ। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଭିଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି କାଲିମେଲା ବ୍ଲକର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ସାର୍। ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏହି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ପଚାରିକି ବୁଝିବା। ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍, ଭର୍ଯ୍ୟ ଖବର ତରଫରୁ ଆପଣ କହିବେ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ। ବିକାଶର ଧାରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ଜୁନ୍ 20 ତାରିଖରୁ ଜୁନ୍ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଅଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାକୁ କେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଯାଇଛି, ଯଦି କିଛି ହିତାଧିକାରୀ ଛାଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମର ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା, ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ସେହି ହିସାବରେ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ନୂଆ ଯୋଜନା ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଯେଉଁ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା, ସେହି ସବୁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁ ଯୋଜନାର କାର୍ଡ଼ ସବୁ ବଣ୍ଟନ ହେଇକି ଲୋକମାନେ ତାର କେମିତି ବେନିଫିଟ୍ସ ପାଇପାରିବେ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସରକାର 2 ବର୍ଷର ସଫଳତା ବିଷୟରେ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କର ସଫଳତାର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଆଣୁଥିବା ବେଲେ ବିରୋଧୀ କିନ୍ତୁ ଏହାର ଠିକ ଓଲଟା ମତ କହୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଏଇ ଯୋଉ ସରକାରଙ୍କ ଦାବି ଏବଂ ବିରୋଧୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ, ଏହି 3 ବର୍ଷ ଆଗକୁ ଯୋଉ 3 ବର୍ଷ ଅଛି ଏହା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ହେବ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ହିତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କାଲିମେଲା ବ୍ଲକ କାଙ୍ଗରକୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପରିସରରୁ ସୁକୁମାର ମଣ୍ଡଳ, ବନ୍ଦୁତ ଖବର।